Tiga. Selamünaleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Sonunda 3 sene sonra bu videoyu çekme fırsatımız oldu. Kayınvalidemle beraber soru cevap yapacağız. Umarım mutlusunuz. O kadar orijinal sorular geldi ki ben şok. Yani hiç öyle sorular beklemiyordum. Herkese dedim ki zor sorular soralım falan ama bu kadar zor sorular beklemiyordum. Hemen sorulara geçelim çünkü çok fazla soru var. Niak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Şimdi alt yazıları büyük büyük yazacağım. İnşallah anlaşılır olur. Türk yemeklerini seviyor mu? Kayınvalideniz seviyorsa hangileri? Nah galak makanan Turki yang galak yang tuh yang paling galak Nyanyi yang suka sekali makanan Turki, kebab, doner tuh, Doner. Corba, Corba. ada kacangnya di dalam. Oh, mercimek mercimek çorbası. Lain? Kue, roti, tatle demek tatle misalnya roti yang Husin buat apa itu? Seperti keong itu. Poğaça. Itu suka. Nah, tapi jangan taruh banyak keju. Evet, peynir yiyemiyor hiçbir şekilde. Süt ürünleri de yiyemiyor. O yüzden ben ona poğaça falan yaptığımda ya da böyle kurabiye falan yaptığımda içinde hiçbir şey olmuyor. Çikolata falan da olmuyor. Yani çikolatanın içinde de süt var biliyorsunuz ki. O yüzden çikolata falan da olmuyor. Hemen diğer soruya geçelim. Türk gelinleri ile Endonezya gelinlerinin arasındaki fark adet olarak neler? Perbedaan menurutnya antara Turki dengan Indonesia masalah menantu Iya. Ya, mungkin perbedaannya hanya budaya ya, budaya adat istiadatnya beda. Itu yang sangat-sangat beda dengan Indonesia ya. Tapi kalau dilihat dari segi agamanya, Islamnya mungkin lebih banyak adat istiadat di Turki sedikit tentang bergaul dengan menantu. Kalau di Indonesia antara menantu dan mertua itu agak ada jarak sedikit. Tapi kalau sama Rusiannya tidak merasa jarak. Rusian seperti anak sendiri. Tidak ada gap, tidak ada pemisah begitu. Anlamadım. Papua kultur Papua. Evet, onu anladım. Ama misalnya din Evet, İslam. Aynı ve ama söyledi Türkiye'de daha iyi misalnya. Mertuadan gelin daha yakın. Misalnya burada mertua ve bu farklı. Biraz uzak. Misalnya, Evet doğru. Erkek gittiği için. Karena seperti itu laki-laki pergi di sini. Laki-laki gitti tidak lihat lagi. Tapi di Turki laki-laki selalu sama mertua. Bukan sama mertua, sama ibu. Laki-laki sama ibu, harus sama ibu. Cewek pergi. Cewek pergi. Jadi itu bedanya. Iya. Jadi ibu saya sekarang Niak. Iya betul. Kalau di Indonesia agak ada rasa malunya sama mertua. Tidak utanio misalnya mertua laki-laki kayak paling deh. Utanio. Mesafe gibi var. Ama bizde ben de Niyak'ta mesafe hiç yok ya. Evet. Acaba bu kötü bir şey mi onun için bir sorsana ben bilmiyorum. Yok, o seviyor. Misalnya annem çok seviyor bu kadar. Kalau kita tidak tahu kan umur ayah, umur Niak kan. Kalau Niak sendiri saya harus jaga. Kalau ayah sendiri harus jaga. Di sini mungkin cewek jaga kan, cewek. Jaga perempuan. Ya sebenarnya di laki-laki Turki yang wajibnya, tapi kebanyakan perempuan yang jaga gitu. Genelde farz erkekler bakmak lazım. Çünkü annesi ve babası evlendikten sonra bile onlar bu ya misalnya cennetli ayaklarının altında. Evet, ama genelde kadınlar da bakıyor. Di Turki menantu ya. Di sini juga memang karena kan dalam agama kita juga yang wajib sekali jaga orang tua anak laki-laki. Kan? Anak perempuan juga anak laki-laki jaga. Istri jaga anak perempuan, jaga ibu. Setelah nggak ada lagi ayah misalnya, itu tugas anak menantu dari anak laki-laki. Karena menantu dari anak perempuan pergi. Kalau kita lahir kalau saya lahir ada ibu saya, ada rumah ibu saya, ada rumah ibu mertua saya, kita harus tinggal ibu mertua. Oh begitu ya? Iya begitu. Jadi kita cewek kalau udah nikah gitu tidak ada lagi. Ya. Memang dalam Islam begitu. Tapi kenyataan di Aceh terutama ya lebih ke anak perempuannya dekat sama ibu begitu. Aceh deh, genelde. Tapi iya. Kadın kız çocuğu daha yakın. Anladım. Aceh'de ama. Aceh'te anladım, tamam. Kayınvaliden seni ilk gördüğünde ne düşünmüş, ne hissetmiş? Kalau Rusian pun pikiran dan perasaannya.
Ya pertama ya agak susah-susah sedikit karena belum tahu bagaimana kan, belum kenal dekat, belum tahu bahasa. Itunya terkendala sekali, nggak tahu bahasa. Nanti salah-salah. Jelas kultur itu, anak tajak, kalau sajak senile, junior ya, kadang Rusun bicara betul ya, maunya Rusun begitu, tapi nggak tahu apa. Kol kuyo, senden banyak, kol kuyo yang alas sabili. Awal kenal Rusun itu susah. Cuman 2 tahun kita banyak misunderstanding ya, kan? Ya. Nanti tidak ada karena saya udah tahu bahasa Indonesia. Ya, Rusun 6 bulan nggak rasa di sini dulu kan masa-masanya. 6 bulan Rusun sudah belajar terus bahasa Indonesia satu-satu. Aina ronya Libya eskidan, aina misalnya ben adi ronya budaka, kolkio juga ronya hek percaya konusio ya. Bahasa ne istedi ne bimio amasih cok sebio. Sekarang Junandar, keluarga Junandar family sudah banyak ngomong bahasa Indonesia, jadi udah tahu, tidak ada miskomunikasi, udah kulturnya udah tahu. Dulu kita kalau ngomong sedikit takut hanya begitu juga, takut nanti kan salah. Apalagi bahasa Turkinya sama sekali tidak tahu, mungkin masih bisa ngerti sedikit bahasa Inggris karena sering dengar. Yang baru dengar bahasa Turki sama Rusian mana bisa? Saya juga. Rusian baru dengar bahasa Indonesia sama Haris. Jadi saling menjaga itulah susah. Kultur juga beda. Alhamdulillah semuanya. Kita sudah. Sekarang kita makan bersama di pesta. Sekarang kita masak juga bersama. Banyak plan juga. Kalau Ramadan kita banyak plan. Jadi tidak jauh-jauh. Tidak. Kalau saya bilang kita pindah rumah ke Turki atau kita pindah rumah Turki atau enggak, saya tanya ke fans saya, saudara Turki. Semuanya bilang jangan, karena masih ada ayah mertua dan ayah ibu mertua, tidak boleh. Kalau kita tidak boleh. Yabancı bir gelin fikrine nasıl alışmış? Yani alışmak zor olmuş mu yabancı bir gelin fikrine? Karena susah beradaptasi dengan menantu luar. Awalnya susah, sekarangnya udah fair aja. Nggak jadi masalah lagi, walaupun orang bilang bagaimana samanya enjoy, tidak ada masalah. Happy sekarang. Sudah tahu bagaimana Rusian, tahu bagaimana Desi, sudah tahu bagaimana Roja yang sangat berbeda juga kan. Roja orang lain suku juga samanya. Desi yang satu suku kan gitu, lain sama beda. Tapi bagus, bagus itu, bagus itulah namanya kita hidup ya. Nggak harus orang Aceh semua, nggak harus orang Indonesia semua. Lebih enjoy kan? Lebih enjoy ya. Yok, oğlum wajib hari pertama ke niat Haris bilang ke saya mau nikah sama orang Turki, sama orang negara lain. Jadi niat jawab apa? Bilang apa ke Haris? Waktu Haris pertama bilang sudah kenal sama Rusian, belum tahu nikah ini ya, belum tahu Rusian apa jadi nikah apa enggak. Bilang, Haris kasih tahu, seandainya Haris nanti dapat jodoh orang luar negeri bagaimana? Boleh aja, bilang begitu. Yang penting satu agama. Udah yakin satu agama boleh. Tapi niat tidak tanya. Rusian siapa, keluarga dia siapa? Oh tidak. Yang penting agamanya dulu. Agama apa? Agama din. Yang penting itu. Mau Cina pun tidak apa-apa kalau satu. Cina tidak masalahnya. Jepang boleh, Jepang semua karena orang tuanya dulu begitu. Yang penting satu. Jilbab ada jilbab. Enggak, ada hanya lihat foto Rusian. Pakai Arkadaşlar bütün tepkiler güzel olmuş yani. Ben zaten bazılarını biliyorum da. Bir gün Türkiye'ye taşınacak olsak kayınvalidem ne düşünür? Kamu suatu saat pindah ke Turki pun pikirannya. Mantengnya ya ada bisa pindah ya orangnya. Anak mungkin ya dulu gede ya. Untuk sebentar boleh. Tapi kalau nggak ada laginya itu terserah Allah aturnya. Kalau nggak ada adanya boleh tapi berat sikitnya karena nyak bakwa. Zor misalnya ben hayat temda dai misalnya sadeje tatir icin. Ronya ya mah. Tatir icin ama misalnya tam tasenajak omas bu obat bazen gidemeski. Jadi dia gelemes para bile olsa zor. Babam sini yaslı. Çünkü karena niat lebih dekat sama Rushan dan Haris. Makanya saya bilang kan.
itu beratnya kalau urusan itu sekarang untuk sekarang ya, tapi nggak tahu nanti kalau udah nggak tahu udah pikun udah itu terserahmu. Saya mau tanya, ini bu benim sorum arkadaşlar. Türkiye'ye taşınsak sizi de yanımıza alsak ister misiniz? Bukan. Banyak kamu pindah hanya ikut aja. Hanya aja. Boleh. Tapi tinggal. Boleh, ya boleh. Demek yani arkadaşlar. Bizden almıyor. Diğer çocuklar problem değil galiba. Gelini Türk, torunu yarı Türk olduğu için çevresinden olumsuz söylemler almış mı? Olumsuz yani negatif şeyler hiç konuşulmuş mu? Çünkü torunu yarı Türk, yarı Endonezyalı. İnsanlar ne düşünüyor bunlarla alakalı? Dari guru na pendapat negatif dari coba mengkawin awak Turki nah. Dari pun ya. Nah, karena orang mendengar Turki itu kan walaupun agamanya Islam, katakannya nanti sekuler lah beginilah begitunya jadi susah juga pertama, tapi awal-awal setelah lihat orang tua Rusen sudah ke sana, lihat bagaimana kehidupan Rusen berkeluarga dan Abrar juga kasih tahu. Cuman ini rasanya keluarga Turki yang betul-betul bisa. Abrar juga ikut susah pertama kalau harus nikah ke sana karena dia tahu kultur Turki itu bagaimana. Ada tuh. Wah, saya salah misalnya Haris Turklar evlenecek ama böyle modern masker mayan öyle var. Halbuki benim akrabalarım biz Diyarbakırlıyız. Benim akrabalarım keluarga saya Islamik sekali. Iya, makanya Abrar bilang begitu. Iya. Abrar da nggak pernah lihat dia bilang. Rusenin akrabat çok iyi. Hepsi iyi. Müslüman, onlar din iyi biliyor. Abrar şey oluyor arkadaşlar. Burada belediye başkanının oğlu. Evet. o bizim geldi. Biz gittik zaten onunla. Düşünün belediye başkanının oğluyla beraber geldiler beni istemeye. Abrar sampai nyesal nggak ikut kami hari itu ke Diyarbakır. Uma, dia bilang Uma, nyesal kali saya kalau tahu keluarga Rusun begini, saya ikut ke Diyarbakır katanya biar kenal lagi sama orang Diyarbakır. Berarti beda dengan Turki yang dikenal oleh Abrar. Iya. Karena İstanbul campur, İzmir campur, Antalya campur. Sama seperti Jakarta. Sama seperti Jakarta. Tapi Diyarbakır masih kayak Aceh. Masih seperti Aceh. Saya mirip sekali, untuk saya mirip sekali Aceh dan Diyarbakır karena keluarga. Kalau lihat ya niat waktu pulang ibu dan ayah saya nangis. Kalau waktu ayah dan mereka keluarga juga di sini nangis. Mereka bilang ayo makanan malam di rumah kita, siang makanan di rumah kita. Sama kultur kita dekat kali keluarga. Keluarga dekat kali. Hadi bakalım bu cevabı da merak etsin. Nasıl sorular sormuşsunuz ya? Ben de bu bahaneyle soru soruyorum. Niak, membantu Türkiye lebih bagus atau membantu Indonesia lebih bagus? Lebih bagus itu relatif ya, walaupun menantu Turki kalau memang nggak bagus ya nggak bagus juga. Orang Aceh juga kalau memang nggak bagus nggak bagus. Walaupun itu saudara kadang-kadang. Karakternya itu tergantung pribadi masing-masing, individu. Mükemmel cevaplar veriyor. Karakter itu ülkeden değil ha. Kendini ya. Kesinlikle. Başka biri benim yanımda başka biri olsaydı derdik belki diyecektik ya Türkler işte gelinler böyle mi falan. Halbuki işte karakter meselesi. Semuanya dari karakter kan. Semuanya dari karakter. Kalau karakter dia bagus, ikut bagus. Kalau karakter dia tidak bagus, kalau Aceh mana, Türkiye mana kan. Semua bangsa sama di dunia ini. Evet. Hepsi kişiyle alakası var arkadaşlar. O da öyle cevap verdi. Niye suka orang Turki? Nyak suka sama orang Turki. Di antara bangsa di dunia Nyak memang sukanya Turki. Karena udah dengar-dengar juga dari Muzaffer kan, bagaimana di Turki makanannya semua pokoknya lebih banyak Islamnya begitu. Mungkin kalau Australia agak susah walaupun dekat mungkin ya. Memang orang Aceh pada umumnya simpati sama Turki. Mungkin ada dari zaman-zaman juga kan ada kuburan Turki juga di sini. Berarti kita udah tersambung silaturahim. Menantu walaupun saudara kalau memang tidak bagusnya tidak bagus. Walaupun saudara tapi tidak bagus ya tidak bagus. Iya tidak bagus. Çok seviyor Turklar dedi. Evet. Aceh'i gerçekten çok seviyor. Evet çünkü biz tarihimiz Osmanlı devleti buraya yardım yaptı. Mezar da çok var. Türk mezarları burada çok fazla var. Açehliler için Türklerin yeri inanılmaz ayrı. Zaten bu soruyu sordum yine de ama cevabını kesinlikle biliyordum. Türk bir gelinle
beraber mesela benimle beraber yaşadı. O onu zorladı mı? Türk biriyle Haris'in evlenmesi ilk bir yıl onu zorladı mı? Ne düşünüyor bu konu hakkında? Maka setelah abang kawin dengan Rusen hidup bersama. Hidup bersama. Susah apa enggak tadi? Oh tidak. Tidak. Yang penting bisa saling menjaga, saling mau mengerti. Kalau salah Rusen, nyak kasih tahu Rusen harus terima. Kalau salahnya juga kan nyak walaupun udah tua ada salahnya juga manusia. Kalau Rusen memang itu betul, nyak harus terima begitu. Kalau komunikasinya sudah pas, insya Allah nggak apa-apa lagi. Tapi kalau komunikasinya satu bilang begini, satu jawab begitu, itu nggak bisa bersatu kita. Walaupun satu rumah pun nggak bisa. Oleh ibu iletişim. Evet, iletişim. Biz misalnya herkes yanlış yapabilir ya. Evet. O misalnya sen yanlış yaparsa kabul ediyor, o da yanlış yaparsa Ben kabul ediyorum. O yüzden bize bu Yani barışmak ve konuşmak, anlaşmak önemli. Çünkü herkes yanlış yapabilir. Evet, kesinlikle ben de öyle katılıyorum. Biz zaten bence şöyle bir şey de var. Biz yani bir yıl değil de 5 ay falan beraber yaşadık bu evde. Bizim genellikle mesela diyelim ki anlaşmadık, hani mesela bir kalp kırıklığı oldu. Genellikle bunun nedeni benim kayınvalidem beni çok seviyor. Evet. Çok seviyor. Nereye gitmek isterse beni götürmek istiyordu. İşte diyelim ki yemek yaptı. Benim o yemeği çok yememi istiyordu. Ama ben yeni geldiğim için bir adaptasyon problemlerim oluyordu. Böyle şeylerimiz oldu. Yani hani böyle ay işte niye biraz suratı asık falan diyordu. Haris dedi ki sen onun yemeğini hemen düzelir. Hemen düzeliyordu mesela. Ya da onunla beraber arkadaşlarıyla beraber git işte buraya hemen düzeliyor. Nihat mesela Türk gelinle hem Türk gelini var hem de Endonezya gelini var. Benim ona göre aslında Türk gelin değil de Ruşen'in mi daha çok yakın görüyor, diğerleri mi daha çok yakın görüyor ve Türk gelinle Endonezya gelinin arasındaki en önemli fark ne? En önemli. Kakaknya anak Rusen dan menantu Indonesia, apa perbedaan paling besar gitu? Kira-kira apakah cara bergaul mereka? Misalnya Oja beda dengan Rusen pasti itu kan, walaupun karena beda bangsa. Iya. Beda. Agama aja kita yang bersatu, kultur semua beda, cara bicaranya juga beda. Ya, kalau orang asing semuanya bukan Rusen aja mungkin. Mereka bicara itu apa adanya, tidak ada basa-basi. Misalnya, misalnya dewasa direct. Itu kalau orang Aceh, kalau orang Indonesia banyak basa-basinya. Bahasa Indonesia, Sulemi orang, Saklani orang, apa itu bisa? Bence zaten orang Türkiye berpikir orang Indonesia tidak bilang langsung. Yeah. Jadi simpan Yeah. terus nanti seperti boom. Yeah. Jadi orang Turki tidak terbuka, tidak berani terbuka, mereka menjaga tidak enak. Kalau nanti jauh, tapi mereka jauh saya bukan saya, karena orang Turki semuanya yang nikah sama orang Indonesia semuanya berpikir ya kenapa ya orang Indonesia kalau marah-marah terus, kalau tidak mau saya buat itu bilang aja. Nanti lebih Jawa, mereka bilang lebih Jawa, simpan terus, nanti mereka pelan-pelan jauh. Nanti kalau ada salah yang sedikit lagi, mereka reaksi mereka besar kali. Itu juga dosa sebenarnya kan, kita nggak kasih tahu terus. Kalau Nyak nggak suka sama Rusen, kasih tahu terus, jadi Rusen bisa memaafkan. Misalnya gitu. Jadi sama-sama bisa memaafkan. Rusen juga kalau nggak senang samanya apa misalnya, kasih tahu terus, jadi Nyak bisa maafkan. Begitu bisa minta maaf langsung. Jangan diam aja begitu. Saya tidak bisa diam ya. Itu yang beda mungkin. Karena saya berpikir itu tidak masalah ya kalau kita bilang. Tapi saya sama Haris banyak problem kalau Haris lihat saya langsung bilang Haris. Iya, karena di sini nggak biasa. Aib jangan. Tapi saya bilang kalau saya tidak bilang, hati saya tidak enak. Harus saya mau tahu bagaimana makanannya kasih untuk hewan atau bawa pulang rumah atau taruh lagi. Dia bilang taruh lagi kita masak kasih lagi di restoran. Itu ada seperti itu. Nanti saya tidak pergi lagi gitu, tapi tidak marah ini lagi.
kayınvaliden seni en çok ne konuda zorladı diye soranlar oluyor. Şimdi bana sormuşlar, yani kayınvalideme sorun cevap yaptığımız için bana da soru gelmiş. Sormuşlar işte, yang paling susah untuk Rushen sama niat apa? Ini tanya untuk Rushen. Maksudnya? Tanya, mereka tanya untuk untuknya samanya. Untuk samanya yang paling susah untuk Rushen apa? Kalau Rushen dalam melihatnya, bergaul dengannya, sering samanya apa yang paling Rushen tidak suka, misalnya aduh bagaimana itunya saya itu, mana? Tidak kata ya. Yang waktu pertama niat cinta kali Rushen. Lihat terus, niat senang kali. Misalnya dia yerken rahatsız mesela itu anne bakıyor böyle. Evet, ilk geldiğimde ben mesela yemek yediğimde Nihat bana çok bakıyordu. Annem bana çok bakıyordu. Ben de işte utanıyordum. Ben yemek yerken bana bakılmasını hiç sevmiyorum. Ki bu hala devam ediyor. Devam ediyor. Restoranlarda hala bana bakıyorlar. Hani yabancı biri gelmiş yemek yiyor falan. Nihat, kalau saya makan, Nihat lihat kan? Lihat, selalu lihat. Mau makan apa enggak? Rupanya kalau Rushen merasa kok saya dilihat-lihat terus. Iya. Memang bukan begitu, memang. Itu. Nihat, kami di sini harus lihat orang makan. Kadang udah tamu lihat, coba lihat apa ada dia makan apa, kadang nggak gitu, tambah lagi. Kültür farklı ya, kültür beda. Kita tidak bisa lihat, kalau lihat kita berpikir dia malu. Di sini tapi niat kontrol, bisa makan atau enggak, kenyang atau enggak, enak. Dia suka kampung atau enggak, masak lagi atau enggak, öyle değil mi? Arkadaşlar işte böyle. Beni en çok zorlayan babaannemiz, annem çok seviyor beni. Beni çok seviyordu. İlk başlarda da inanamıyordu. Yani biz buraya taşınmışız, onun evinde yaşıyoruz, işte beraber yemek yapıyoruz, beraber işte düğünlere gidiyoruz, açaralara gidiyoruz. İnanamıyordu ve çok mutluydu işte. Herkese benimle tanıştırıyordu. İnanılmaz ya. Sürekli birileriyle fotoğraf çekiniyordum. Sürekli birileriyle tanışıyordum. O beni çok zorlamıştı. Ama o da onun heyecanı yani. Kötü bir şey değil asla yani. Bu çok güzel bir şey. Herkesin istediği bir şey olabilir ya, değil mi? Iya. Saya rasa Nihat waktu pertama Rushen datang ke sini cinta kali Rushen. Itu sedikit susah. Ben de hani şimdi aynı soru ona soruyor. Ben de en beğenmediği şey ne? Ve daha önce hiç Haris için başka kız aramış mı? Oh, tanya yang mana gala dari Rushen, makanya sebelum mau nikah sama Rushen pernah minta calon gitu makanya. Sebelum menikah. Oh, Nyak tidak pernah. Tidak pernah. Nyak kasih biar kebebasan sama anak. Karena serius teh. Muzaffer ya aja. Harus orang kasih Nyak terima, yang penting anak sudah senang kan, bukan Nyak yang jaga Rushen, bukan. Nyak enggak ada urusan. Yang penting anak senang, bisa jaga, udah cukup banyak itu. Yang penting sama aja agama, udah selesai semuanya itu. Enggak ada cari-cari. Yok. Zaten yaşları normal bir şekilde evlendiler hepsi ya, değil mi? Sen 27. Ben 27. Biraz sen onlar için geç diyorlar ama bence normal. Yang paling susah mungkin Haris kan. Haris Nihat berpikir Nihat Haris bisa nikah atau enggak? Karena udah ada kerja. Çünkü işi falan vardı, bankada çalışıyordu. İşte acaba evlenecek mi, evlenmeyecek mi diye en çok Haris'e düşünmüş. Diğerleri çok erken evlendi zaten, değil mi? Haris evlendi. Haris udah nikah semuanya nikah semuanya. Iya, selesai kan misalnya. Di Türkiye ada kultur kita bilang kalau satu orang nikah pasti semuanya nikah. Cepat gitu. Iya, itulah setelah Haris terus tidak lama 1,5 tahun Nyak 3 sekali nikah. Evet. Padahal Pak Yunus tidak ada kerja. Semuanya lahir juga sama. Cepat sama. Iya, cucu ya. 1 tahun sama. Hepsi beraber doğum yaptı. Iya. 1 tahun itu Ronya, Umar, Maryam. Yang paling negatif sama Rushen? Ya? Yang paling negatif untuk Rushen? Tidak ada yang paling negatif. Gimana ya? Maksudnya? Bilang. Sifat. Support Rushen itu cepat naik apa? Cepat spanning. Cepat kali spanningnya susah. Kadang-kadangnya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba Rushen udah. Nanti Haris bilang, Nyak jangan peduli, Rushen memang begitu. Nanti dia baik sendiri. Memang Nyak lihat orang yang cepat kali marah itu nggak ada cepat baik. Tapi yang lama marah kan
nggak marah, tapi nanti kalau sudah marah itu bahaya. Iya. Nyak lihat itu aja yang susah. Sama kawan juga. Kolai. Lihat. Sama Rufeda kita nangis kan, Rufeda pergi ke Turki, saya nangis, Rufeda nangis. Tapi banyak kali saya marah. Iya. Dia takut. Karena saya langsung bilang, Zehra, kenapa kamu bilang itu? Neden? Ama ben direkt söylüyorum, neden Zehra böyle söyledin? Yani hani yani kendine gel Zehra. Saya tidak bisa dibilangkan bilang. Gosip apa gosip? Gosip jadi kondu. Fitnah juga. Fitnah. Gibah. Gibah saya tidak bisa ya. Tidak bisa langsung saya bisa. Itunya yang susah kali. Iya. Cuma sekarang nggak berapa lagi, nggak pedulinya. Udahlah nanti kalau memang baik-baik, kalau nggak ya nggak apa-apa juga dulu. Di Turki tidak ada syariah kan, jadi bebas. Niat mau tinggal di Turki, kalau bisa mau tinggal di Turki tidak masalah. Itu syariah itu kan menurut pribadi masing-masing. Walaupun tinggal di negeri Kristen, kalau kita tetap agama kita nggak ada problem sama akidah kita penting. Tinggal sama Kristen pun kita bertetangga Kristen nggak masalah. Beni nerede görmüştü? İlk havalimanı mı? Video call. Video call mu? Okay. Yang pertama kali Niat bicara sama Rushan, penasaran apa? Ya? Penasaran sebelum kalian Rusen, aku penasaran nih buka apa? Iya, takutnya bukan Rusen yang sebenarnya, takut itu siapa? Mungkin kan ada lihat foto Rusen di sama Haris ada di AP. Takut nanti bukan Rusen yang kan bisa di ini di kalau bukan Aina deh foto nonton, Aina deh lah. Itu boleh ya. Lebih cantik atau enggak? Lebih cantik. Sampai nyatanya sama Haris, nah siapa cantik dengan di foto, cantik aslinya daripada foto. Oh berarti ya udah betul itu. Waktu lihat di sini betul. Waktu lihat sampai ke Turki lihat, ya. Di bandara kan? Ya di bandara. Malam-malam padahal kan? Iya. Malam-malam kami sampai lihat Rusun. Oh ya betul. Haris bilang begitu. Lebih cantik aslinya karena Haris juga bilang itu. Kulitnya semua beda dia bilang dengan di HP. Oh ya udah. Nyak bilang Nyak doain semoga cantiknya itu betul-betul cantik sampai ke hati gitu. Nyak doain udah jangan cantik wajah aja Nyak bilang. Dalam hati Nyak doa Nyak selalu takutnya karena nanti kan ada orang cantik tapi orang bilang apa tuh cantik tapi hatinya tidak bagus, akhlaknya tidak ada, itu susahnya. Mending nggak usah cantik gitu. Jadi akhlak Rushan bagus, masyaallah bagus. Kendimi de güzel yapıyor. Tinggal latihnya aja jadi hafizah. Niat pergi negara yang lain yang apa? Maksudnya? Malaysia. Negara yang udah pernah selain. Nggak, baru pergi Malaysia, Malaka, Singapura itu aja. Singapura, Arap, başka? Arap Saudi, başka? Türkiye'de var. Turki cuma itu aja. Ayah sama, cuman Turki ya enggak. Thailand. Thailand sudah, Haris juga sama Ferus. Thailand anak sama ayah. Sama Ferus. Sama Ferus pergi Thailand. Ya. Oh masyaallah. Kepingin sekali bawa ayah ke Turki, tapi entah bisa enggak. Insyaallah dekat. Insyaallah dekat insyaallah kita pergi. Saya sering pergi ke Turki kan, sering pergi 3 bulan, 2 bulan tidak balik lagi, tapi balik lagi. Niat penasaran apa? Marah atau enggak? Oh tidak. Yang pentingnya, yang penting izin dari Haris, doa darinya. Yang penting Rusen bahagia gitu aja. Kan Rusen wajib juga kunjungi orang tua. Sementara Haris kan kerja. Kalau nggak ada kerja Haris dengan Haris bisa pergi kan. Asal Rusen ingat aja di sini ada suami, di sini itu aja udah. Mau pergi Rusen nggak apa-apa. Yang penting sebatas Rusen memang mau lihat orang tua, bukan untuk main-main begitu aja. Nggak masalah. Kecuali Rusen melancong nggak tahu kemana-mana ke Jerman. Nah itu yang susah. Ini pulang ke orang tua. Begitu juga kalau Haris tinggal di sana. Oh iya, tidak bisa saya ya. Kan Niat juga tahu saya pergi untuk kerja juga. Iya, kerja juga kan. Itu nggak masalah namanya. Orang semua juga tanya samanya, kok kasih ya banyak kali uang Rusen. Yang pentingnya saya bilangnya dia bahagia, saya bahagia. Udah, Haris bahagia tinggal di sini dekat sama saya ya udah nggak apa-apa. Tapi Niat jawab kan mereka Rusen kerja. Iya. Apalagi orang tua di sana dia sambil kerja sambil lihat orang tua kan dua. Yang perlu di sana daripada dia di sini juga sayang sama orang tua. Mudah-mudahan
Ayah kalau niat pertama kali bilang Haris mau nikah sama orang Turki, ayah bilang apa? Reaksi ayah apa? Ya, ayah paling happy orangnya. Ya, ayah selalu sebelum Haris pulang dari Turki lihat Rusen pertama ada. Nyak susah, takut Harisnya nggak kembali lagi. Waktu Rusen, ayah bilang apa? Marah samanya. Nggak mungkin nggak kembali begini begitu kan dia lihat tuh dulu. Nyak takut, ayah happy aja. Nyak nggak tidur karena belum ada berita apa sampai ke Turki apa enggak. Haris nggak bisa bahasa Turki. Ayah bilang nggak mungkin, pasti dia kembali. Dia bilang nggak usah susah, orang Turki baik kata ayah. Ayah happy kan ya ayah. Pikiran ayah santai, tidak pernah stres ayah. Ayah tidak pernah stres sama Rusen, tidak pernah. Saya stres pun Nyak dia tidak stres, dia tenang aja. Çok relax benim kayınbabam arkadaşlar. Aşırı relax. Güzel, tamam evlensin ne olacak santai ki? Santai aja, ya nggak peduli dia. Düğünü mü varmış? Hadi gidelim düğününü yapalım hadi. 2 dakika düğününü yapalım sonra tekrar köy evine gider yani. Ya, ayah lebih banyak berpikir positif. Ya di sini juga kalau Rusen nggak datang-datang, nggak bawa orangnya, nggak datang-datang, dia banyak kerja, dia capek, udah nggak ya. Ayah begitu aja, karena ayah kan nggak peduli. Iya. Udah tahu Rusen mau ndak, duduk dia mau main marahnya mau ndak, dia santai aja ayah. Nyak kan harus main Rusen, marahnya ayah senang. Iya. Sama ronya gitu juga, sama Umar begitu juga. Ke Bandung juga begitu, duduk. Peduli pun ndak sama Maryam. Ayah itu santai kali ayah orangnya. Yani arkadaşlar bakın biz mesela kalau Rushan satu minggu tidak datang, Niat rindu, bilang Rushan di mana, kirim video. Kalau Niat bilang assalamualaikum, saya bilang ke Haris, ayo kita pergi ke rumah dia karena pasti Niat video. Itu ayah. Paling enggak assalamualaikum aja. Iya. Udah cukup. Selamünaleyküm yazıyor WhatsApp'ta, ben onu anlıyorum ne olduğunu. Gelin buraya çabuk diye. Ama bazen de tabii sekali-sekali kita setiap malam datang. Iya. Sekali-sekali satu minggu tidak datang. Ya. Karena bagus kan? Kerja. Karena kerja ve bazen çok işimiz oluyor. Bir haftada bir kez geliyoruz. Itulah ayah bilang gitu. Bazen her gün, her akşam geliyoruz. Artık ona da sıkılıyor. Untuk niat Rushan kalau masak bagus atau enggak, Rushan untuk bersih-bersih rumah seperti rumah tangga bagus atau untuk mata niat. Ya, memang sebenarnya hidup harus begitu ya. Harus bersih, harus rajin masak. Karena Nyak tahu bahwa perempuan itu memang identik dengan dapur ya, bersih itu Nyak nomor 1. Nyak banyak termotivasi dengan Rusen nikah kemari. Mungkin kalau nggak Rusen dapat menantunya, mungkin entah orang Jawa, entah mana, istri Haris, ya Nyak ikuti itu aja. Karena Rusen sampai kemari, alhamdulillah ayah juga udah termotivasi mau buat bersih-bersih, nggak boleh lagi ya. Yani beni çok temiz görüyor ve o da benim gibi yapmaya çalışıyor. Şu an mutfağını yeniledi. Sekarang Niat ada dapur baru kan, bersih, putih, warnanya putih. Niat saya sekarang lihat selalu Nihat selalu bersih kali. Arkadaşlar benim kayınvalidemin evi gerçekten diğer Endonezyalıların evine göre o kadar temiz ki aynı benim gibi temizlik yapıyor kadın. Şimdi işte onu anlattı size zaten. Ben çok motive oluyorum işte Ruşen'i gördüğüm zaman Ruşen'den örnek alıyor bu temizlik konusunda falan. Tabii untuk Niat pertama kali lihat orang Turki bersih kali kan? Ya, lihat orang tua Turki di sana kan, di Istanbul sapu dinding semua yang tua-tua itu kan, walaupun ada anjing di rumahnya tapi tetap lap semua ini dengan ada debu kan. Haris waktu anak dia lasak atau enggak? Haris lasak tapi tidak bicara. Arkadaşlar Haris çok yaramazmış ya. Haris motosiklet kazası mı yapmamış, pencereden mi düşmemiş, ağaçtan mı düşmemiş. Düşmemiş derken düşmüş yani. Bunlar hepsini yaşamış. Artı bisikleti alıp kaçmış, götürmüş şeylere, otobana, orada otomobil mi çarpmamış. Bunların hepsini yaşadı. Malezya'da mı hastanede mi kalmamış? 3 ay hastanede kalmış. Aylarca hastanede kalmış, tekrar gitmiş, tekrar kırmış kolunu, tekrar hastanede yatmış. Yani o yüzden Haris çok yakalattı. Ama konuşmuyormuş hiç. Yani böyle sessiz bir çıkmış hala öyle ama şu an yaramaz değil sadece. Neredeyiz? Kapatıyoruz aşkım. Tamam. Arkadaşlar yani genellikle sorular aynıydı. Bu şekildeydi. Yani bir sorudan 10 tane 20 tane var tahmin edersiniz ki. Ya. Hadi bay bay. Ada anunya. Bay bay kitabilen. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Nihat bilen
Abone ol. Ha? Abone ol. Bilen. Abone ol. Ha, beğen. Beğen. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Kayınvalidem de çeviriden bakıyor. Bugün bana söyledi. Çeviriden bakıyorum dedi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepsini kayınvalidem de okuyacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Selamünaleyküm. Assalamualaikum. Bitti.